class. Welcome back again to our English learning today. Now, for our topic today, we discuss for new topic talking about direct and indirect speech. So, check this out, this video. Okay, we start direct and indirect speech. For direct speech involves quoting the exact words uttered by the person with inverted commas or quotation marks. Jadi, direct speech ini adalah atau kalimat langsung melibatkan tanda kutip atau diutarakan seseorang dengan menggunakan koma. For the example, she said, "I won't be coming home tonight." Untuk contohnya, ada subjek she, perempuan itu dia berkata secara langsung bahwa I will be coming home tonight. Dia tidak akan datang atau ke rumah malam ini. Untuk subjek kedua, Tom said, "There's a tiger outside the window." Tom berkata, di sana ada harimau yang berjaga-jaga di jendela. For indirect speech atau kalimat tidak langsung, on the other hand, doesn't have to be within quotes or report word to word. Jadi kalimat tidak langsung ini sebuah kata yang tidak memiliki tanda quotes atau tanda kutip yang dimana pelaporannya dari kata ke kata. For example, she told him that she was happy. Wanita itu berkata kepada lelaki itu bahwa dia sangat bahagia. And the second example, he told me that he was tired. Pria itu berkata kepadaku bahwa dia sangatlah kelelahan. Jadi perbedaan dari kalimat langsung dan kalimat tidak langsung tersebut di sini, kalimat langsung yang dimana si subjek mengatakan sebuah kata or sentence secara langsung kepada si objek. Sementara di indirect speech atau kalimat tidak langsung ada pengantara dari si subjek ke si objek, mengatakan apa yang dikatakan dari si subjek tersebut. Okay, here let's check direct and indirect speech for change of pronouns. Di direct speech, John said, "I'm coming." John said dalam kalimat langsung, dia berkata secara langsung bahwa dia akan datang, dan subjek di sana ada I. In indirect speech, John said that he was coming. Adanya kalimat tidak langsung yang dimana si John berkata bahwa dia akan datang sebagai change of pronouns he. Okay, here the examples of direct and indirect speech of the tenses. For the present simple, you may see, "I like ice cream." For direct speech. In indirect speech, he said that he liked ice cream. Ada perbedaan di sana, yang dimana si subjek I menyukai es krim. Sementara di indirect speech, si subjek I tadi adalah he, somebody, seseorang atau subjeknya laki-laki. Dia mengatakan bahwa dia menyukai ice cream. Begitu juga di present continuous. I'm living in Paris. He said that he was living in Paris. Perhatikan subject, to be, and verb ing-nya. In past simple, I bought a car. In indirect speech, he said he bought a car. In past continuous, I was walking along the street. In direct speech, he said he had been walking along the street. Present perfect, I haven't seen Mary. He said he hadn't seen Mary. Past perfect, I had taken Spanish lessons before. In direct speech, he said he had taken Spanish lessons before. Untuk tenses will, future, I'll see you later. I will see you later. Indirect speech dia berubah menjadi past, future, menjadi would. He said he would see me later. Untuk to be word, past future, I would have but blank blank blank. Dia tetap menjadi indirect speech, tetapi
ada kata pengantaranya. Dia I berubah menjadi si he. He said he would help but blank blank blank. Untuk modal tense can. I can speak perfect Spanish. He said he could speak perfect Spanish. Untuk modal could. I could swim when I was 4. Aku dulunya bisa berenang ketika aku berumur 4 tahun. In indirect speech, he said he could swim when he was 4. Perhatikan dia ada objek yang menjadi pengantara di indirect speech. In should, I should call my mother. Indirect, he said he should call her mother. For the last mile, I might be late. Indirect speech, he said he might be late. Oke, di sini sudah Miss cantumkan beberapa contoh tenses dalam pengubah direct and indirect speech. Kamu bisa cek dan pahami. Oke, we start in change tense. Jadi dalam formula of direct and indirect speech di sini kamu bisa dapat mengubah tenses. Indirect speech, present simple menjadi past simple, present continuous menjadi past continuous, past simple menjadi past perfect, present perfect menjadi past perfect, will future diubah menjadi would, bare infinitive adalah would plus verb 1, can diubah menjadi could, have to menjadi had to, imperative menjadi to infinitive adalah to plus verb 1. For the example, to take, to finish, to study, and etc. Okay, right? Sebagai tambahan Anda, report speech, when we tell someone what another person said, we use report speech. Ketika kita mengatakan kepada seseorang apa yang seseorang itu katakan, itu yang dinamakan report speech atau kalimat laporan. Yang dimana for this we can use the direct speech or indirect speech. For example, kita dapat menggunakannya dalam kalimat langsung dan kalimat tidak langsung yang dinamakan direct speech and indirect speech. In report statements, we can use either say or tell. This meaning is the same, but the grammar is different. Jadi kita menggunakan the word say or tell, yang dimana pengertiannya sama, tetapi dalam bentuk grammar mereka berbeda. Contohnya Anda bisa lihat kalimatnya di sini. Ada contoh kata mengatakan said or says di sini, tetapi konteks kalimatnya atau grammar yang dituju sangat berbeda. Saya ambil contoh untuk kalimat pertama dan yang ketiga. He said that he was living in Paris. Pria itu berkata bahwa dia dulunya tinggal di Paris. Untuk contoh yang ketiga, she says the exam is very difficult. Wanita itu berkata ujiannya sangat sulit. So, yang menjadi perbedaannya adalah jikalau kita menggunakan says, konteksnya untuk penggunaan present simple. Dan jikalau Anda menggunakan said, itu digunakan untuk tenses past. Right? Okay, here di sini sudah saya lampirkan beberapa contoh agar Anda paham bagaimana penggunaan konteks kalimat untuk menggunakan report speech. Indirect speech, dalam direct speech atau kalimat langsung ada contoh open the door, buka pintu itu. Ada kalimat menyatakan secara langsung untuk menyuruh membuka pintu. Sementara in report speech, katanya di sini he ordered me to open the door. Ada kata commands, ada kata permintaan yang dimana subjeknya si pria menyuruh objeknya si me, saya, untuk membukakan pintu. Sebenarnya sih sama saja dengan indirect speech, tetapi perbedaannya di report speech ini ada kata suruhan, ada kata commands, ada kata perintah di sana. Begitulah perbedaannya di direct speech, indirect speech, and report speech. Untuk contoh kedua di direct speech, don't answer the phone. Jangan angkat telepon itu.
dalam direct speech, kalimat langsung. Di dalam report speech di sini ada kata pengantara. Kata pengantaranya di sini, she told me not to answer the phone. Wanita itu berkata kepada saya. Ada kata commands, ada perintah. Yang dimana si wanita itu menyuruh saya untuk tidak menjawab telepon itu. Oke? Nah, oke class, I think that's all for our learning today. How about you? Do you like it? It's so easy for you? I think it's so easy and very important, So for your task, you may check in your classroom. Thank you for your attention. See you.